हेलो माय डियर स्टूडेंट वेलकम टू एचएवर एकेडमी आज सेसन रे आम आलोचना करवा तुम पंचम श्रेणी जो नूतन बही रही पाने गणित मेला से गणित मेलार पाने द्वितीय पाठ जहाँ रही तुम भग्न संख्या ताहा आम आलोचना कर पाने देख तुम भग्न संख्या आलोचना करने पूर्व आमको जानी ना पड़ो ये भग्न संख्या क्या कहुए भग्न संख्या क्या कहुए भग्न संख्या हूँ पाने मन रखिथ पूर्णांगर एक अंश बा संपूर्णर एक अंश हूँ कौन पिला माने भग्न संख्या जहाँ को इंग्राजी रे कौन कहुए पिला माने फ्रैक्शन बोली कहुए ए पार्ट ऑफ होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन मतलब सेठी कौन कहि देख तमन्ना पंचम श्रेणी छात्री तमन्ना हूँ पिला माने गोटे कौन पंचम श्रेणी छात्री ता पाखरे भिन्न आकार दुईटी चॉकलेट अच्छी ता पाखरे देख भिन्न आकार ए गोटे प्रकार आकार एवं ए गोटे प्रकार आकार दुई प्रकार आकार कौन अच्छे पिला माने चॉकलेट अच्छी से कहूँ जे ता पाखरे थिबा चॉकलेट मध्यरु गोटिकर एक विभक्त तीन अन्यटर एक विभक्त दुई अपेक्षा बड़ से कहूँ जो भिन्न आकार चॉकलेट अच्छी एक विभक्त तीन ठारू एक विभक्त दुई हूँ सान बा एक विभक्त दुई ठारू एक विभक्त तीन हूँ कौन बड़ बोली कहूँ ताहा कौन ठीक यह कहीं बुझाई लेख आम ना देख चॉकलेट एक विभक्त दुई अंश को चिन्हट कर एक विभक्त दुई कहले कौन संपूर्णर अधा पिला माने संपूर्णर अधा फॉर एग्जांपल तुमको गोटे मु एग्जांपल दूची तुम माँ जदि तुमको गोटे कौन देले पिला माने गोटे चकुड़ी देले ये हूँ कौन संपूर्ण यही संपूर्ण एक विभक्त दुई माने कौन ताको दुई भाग कल ताको दुई भाग करी कौन कल गोटे भाग तुम जो खाईदेल ताहा ही गला कौन तुम एक विभक्त दुई पिला मन रहा माने दुई भागर गोटे भाग तुम खाइच से कथा ये कहूँ आ एक विभक्त तीन कहले कौन तुम पाखरे कौन अच्छी देख तुम पाखरे गोटे कौन जे पिठा अच्छे यही चारिखुटिया पिठा अच्छी तुम कौन तीन भाग कल एवं तीन भागर गोटे भाग खाईदेल माने ताहा हो कौन एक विभक्त तीन मन रहा पिला माने जो दुई भाग गोटे भाग कले दुई विभक्त एक जो तीन भाग गोटे भाग कले तीन विभक्त एक बोली धरा जाए रे पिला माने ताहिले एठिरे कौन कहे देख चॉकलेट रो एक विभक्त दुई अंश को चिन्हट कर केमिति करिबा आमे जदि ताको एमिति भाग करिबा ताहा देख ए गोटे अंश होची नचेत ताको जदि आमे एमिति भी भाग करिबा ए गोटे अंश तुमर होची आमे कोन करिबा एमिति ताको एमिति करिबा द्वारा कोन हेबो ए गोटे अंश ताइले दुईटी अंश हला दुई अंश गोटे अंश कहि जे से कोन को चिन्हट कर आमे चिन्हट करि देबा दुई अंश गोटे अंश चिन्हट कला तापर से बोलिया तीन अंश गोटे अंश देखो ए गोटे अंश हला ए गोटे अंश हला ए गोटे अंश हला ताइले आमे गोटे अंश को चिन्हट करिबा पिला माने ताको चिन्हट कला चिन्हट करने द्वारा देखला जे ए जो अच्छी एठरे केते पीसेस रहिला एथिरे दुई पीस चॉकलेट रहिला एथि तीन पीस चॉकलेट रहिला एथिरो जणा गला जे तमन्ना जहा कहतला ताहा ठीक कोन ता कोन अटे ठीक हां ठीक अटे काहे कि एपर ठीक अटे काहे कि हां काहे कि ना लिखिबो एटे लिखिबो काहे कि ना मिला माने काहे कि ना ये होची कोन तमन्ना कोन करतला तमन्ना भिन्न भिन्न आकार कौन करता चॉकलेट नहीं भिन्न आकार चॉकलेट नहीं से जेहेतु भिन्न आकार चॉकलेट नहीं से पिला माने कौन है जेहेतु से कौन करता भिन्न आकार चॉकलेट नहीं से एक विभक्त दुई ठारू एक विभक्त तीन बड़ है किंतु पिला माने मन रख किंतु जदि आमे एमिते कले केते बेले आमे भग्नांशर सठिक उपाय जानि परिबा नाही जदि आमे ताकू कोन करिबा समान दृष्टि नै थांता आमे केते बेले कहिबा जे जिनिसर एक विभक्त दुई होची एक विभक्त तीन अपेक्षा बड़ केते बेले कहिबा जेते बेले समान नेबा पिला माने समान नेले कोन हेबो समान अंश यदि नेबा कोन हेबा पिला माने देखो एठिरे केते अछि एठिरे अछि तुम एक विभक्त दुई यदि करिबा केते हेबो देखो ए विभक्त दुई कले केते हेबो तुम 9 अच्छी 9 रधा के 4.5 मान देख आम के 4.5 नवा 1 2 3 4 एवं तुम 4.5 देख जिते बेले आम यहाँ आम कौन कला यहाँ जिते आम एक विभक्त दुई अंश कला केते पीसेस चॉकलेट पाउचे आम 4.5 तुम कौन पाउचे चॉकलेट पाउचे किंतु जिते आम एक कौन एक विभक्त तीन करदेना केते पीसेस पाउतला
ମାତ୍ର 3 ପିସେସ୍ ପାଉଥିଲା। ଏଥିରେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲା? ଏଥିରେ ଜାଣିଲା ଯେ ଯଦି ସମାନ ଅଂଶ ଗୋଟେ ସମାନ ଆକୃତିର ନଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁ ସମାନ ଆକୃତିର ନଉ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ? 1 ବିଭକ୍ତକ 2 ବଡ ହୁଏ କାହାଠାରୁ? 1 ବିଭକ୍ତକ 3 ଠାରୁ ସବୁବେଳେ ବଡ ହୁଏ। ଯେଟା ତମକୁ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗର ଦୁଇଟି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ନେବା ଉଚିତ। ସବୁବେଳେ କଣ ନେବା? ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେବା। ଆମେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଚକୋଲେଟ ନେବା ନାହିଁ ବା ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଆକୃତି ନେଲେ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମନେ ରଖିତ, ଯେତେବେଳେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଆକୃତି ନେବ ତାହେଲେ 1 ବିଭକ୍ତକ 3 ତମର ବଡ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମାନ ଆକୃତି ଯେତେବେଳେ ନେବା ସବୁବେଳେ କଣ ହେବ? 1 ବିଭକ୍ତକ 2 ତମର ବଡ ହେବ। କେମିତି ସାର ବଡ ହେବ? ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା ଦେଖ, ଆମେ କେମିତି ବଡ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ତମକୁ ନଉଛି। ଏଠିରେ ଦେଖ ଅଛି କଣ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କରୁଛେ, ଏହାକୁ ଆମେ କେତେ ପିସେସ୍ କଲା? 1 2 3 4 5 6। ଯେତେବେଳେ ଆମେ 6 ପିସେସ୍ କରୁଛେ 6 ଭାଗ 1 ବିଭକ୍ତକ 2 କେତେ ହେବ? 1 ବିଭକ୍ତକ 2 କେତେ ହେବ? ଦେଖ ଏତିକି ତମର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ହେଲା, ଏତିକି ତମର କେତେ ଅଂଶ ହଉଛି? କେତେ ଅଂଶ? ତମର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ପିଲାମାନେ। ଏତେ 2 ଭାଗ କଲେ କେତେ ହେବ? ଦେଖ ଏତିକି ହଉଛି ତମର ପୁରା କେତେ ପିସେସ୍ ରହିଲା? 3 ପିସେସ୍। 3 ପିସେସ୍ ରହିଲା। ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଯଦି 1 ବିଭକ୍ତକ 3 କରିବା କେତେ ହେବ ଦେଖିବା? 1 ବିଭକ୍ତକ 3 କଲେ କେତେ ହେବ? 1 ବିଭକ୍ତକ ଯଦି 3 କରିବା ତାହା କେତେ ପିସେସ୍ ହେବ? ଏ ଗୋଟିଏ ପିସେସ୍, ଏ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଏବଂ ଏ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ କେତେ ପିସେସ୍ ରହିଲା? 2 ଭାଗ। ମାନେ ଏ ହଉଛି 1 ବିଭକ୍ତକ 3, ଦୁଇଟି ପିସ୍ ରହିଲା। ତାହେଲେ 2 ପିସେସ୍ ଅଧିକ ନା 3 ପିସେସ୍ ଅଧିକ? କିଏ ବଡ? 3 ଅଧିକ ନା ନାହିଁ? ଏ କ୍ଷେତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସମାନ ଆକୃତି ନେବ ଦେଖିବ ସବୁବେଳେ 1 ବିଭକ୍ତକ 2 ବଡ ହେବ କାହାଠାରୁ? 1 ବିଭକ୍ତକ 3। ଯେହେତୁ ତମନ୍ନା ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଚକୋଲେଟ ନେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ କଣ 1 ବିଭକ୍ତକ 3 ଟା ତମର ବଡ ହେଇଛି ରେ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଚାଲ ତମର କଣ ଦେଇଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତମର ନେକ୍ସଟ ତମର କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ତମର ନେକ୍ସଟ ତମର କଣ ଅଛି ଦେଖ, ଏଥିରେ ସେ କହିଛି ରେ ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ସେ କହିଛି କଣ? ଆସ ଗ୍ରିଡ ସହ ଖେଳିବା। ଦେଖ ତାପରେ ଅଛି କଣ? ଆସ ଆମେ କଣ କରିବା? ଗ୍ରିଡ ସହ ଖେଳିବା ବୋଲି ସେ କହିଛି। ସେ କହିଛି କଣ? ଏଥିରେ ଦେଖ ଗ୍ରିଡ କ 1 ବିଭକ୍ତକ 8 ଅଂଶକୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗ କର। ଏ ହଉଛି ଗ୍ରିଡ କ, ଏ ହଉଛି ଗ୍ରିଡ ଖ, ଏ ହଉଛି କଣ? ଗ୍ରିଡ ଗ। ମାନେ এই ଯୋଉ ଗ୍ରିଡ କ ଅଛି ତାକୁ 1 ବିଭକ୍ତକ 8 ଅଂଶ ଲାଲ କରିବା, ଗ୍ରିଡ ଖ କୁ 1 ବିଭକ୍ତକ 6 ଅଂଶକୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗ କରିବା ଏବଂ 1 ବିଭକ୍ତକ ଯୋଉ ଗ୍ରିଡ ଗ ଅଛି 1 ବିଭକ୍ତକ 12 ଅଂଶକୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ କରିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ କରିବା ଦେଖ, ଯୋଉ 1 ବିଭକ୍ତକ 8 କେମିତି ଧାରଣ କରିବା? 1 ବିଭକ୍ତକ 8 ଦେଖ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8ଟା କୋଠରୀ ଅଛି। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଦେଖ, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଭାଗ, ଇଏ ହଉଛି ତମର ଗୋଟିଏ, ଇଏ ତମର ଗୋଟିଏ, ତିନୋଟି ଏମିତି କରି 8ଟା ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ 8 ଭାଗରୁ କଣ କରିବା? କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାଗ କଣ କରିବା? କଣ କରିବା? ଲାଲ ରଙ୍ଗ କରିବା। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଭାଗକୁ ଆମେ କଣ କରିବାରେ ପିଲାମାନେ? ଆମେ ତାକୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗ କରିଦେବା। ଦେଖ ଏ ହେଇଗଲା ତମର କଣ? ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଆମେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ କରିଦଉଛେ ତମର ଗ୍ରିଡ କର କଣ ହେଇଗଲା? এই গ্রিড কর তোমার হয়ে গলা 1 বিভক্তক 8। মানে 8 অংশরু আমি গোটিয়ে অংশ কোন কলা? গোটিয়ে অংশ তাকে আমি লাল করিদেলা রে পিলা মানে। তারপরে দেখো সে কହୁଛି কোন? দেখো সে কହୁଛି 1 বিভক্তক 6 অংশକୁ লাল রঙ কর। এই গ্রিড খ যে আছে এহাକୁ আমি কোন করিবা? নীল রঙ করিবা। কেমিতি করিবা? এটা তো 8 ଅଛି, এমিতি কলে কোন হচ্ছে? 8 ଅଛି। দেখো 1 2 3 4 5 6, যেতেবেলে আমি এমিতি গণিবা দেখো উপরু তଳ କରୁଛି କେତେ ହଉଛି? 6 ଅଛି। তাহলে এথিরে জনা গলা যে এ হচ্ছে গোটিয়ে অংশ, এ হচ্ছে ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ, ଏ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ, ଏମିତି ଏମିତି ଦେଲେ କରିଦବା। ଦେଖ ଏ ତମର ହେଇଗଲା କଣ? 6ଟି ଅଂଶ। ଏଇ 6 ଅଂଶରୁ ଆମେ କଣ କରିବାରେ ପିଲାମାନେ? ଏଇ 6 ଅଂଶରୁ ଗୋଟିଏ ଅଂଶକୁ ଆମେ ରଙ୍ଗ କରିଦବା। ରଙ୍ଗ କରିଦଉ। এই 6 ଅଂଶର ଗୋଟିଏ ଅଂଶକୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ରଙ୍ଗ କରିଦେଲେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ କରିବା। ନୀଳ ରଙ୍ଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ହେଇଗଲା ତମର କଣ? ଏ ତମର ହେଇଗଲା 1 ବିଭକ୍ତକ 6 ଅଂଶରେ ପିଲାମାନେ। ବାସ୍ ବୁଝା ପଡୁଛି ତମକୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତାପରେ ସେ କହିଛି ଦେଖ, ସେ କହିଲା କଣ? 1 ବିଭକ୍ତକ 12 ଅଂଶକୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ କର। ସେ କହିଛି କଣ? ଆମେ ଏବେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ କରିବା। କାହାକୁ? 1 ବିଭକ୍ତକ 12।
12 কেমিতি করিবা এই তো 8 হচ্ছে এমিতি 6 হচ্ছে দেখো কেমিতি করি পারিবা ইয়াকু এ হচ্ছে এক অংশ তারপরে এ হচ্ছে দেখো দ্বিতীয় অংশ এ হচ্ছে তৃতীয় অংশ এ হচ্ছে তোমার চতুর্থ অংশ এ হচ্ছে পঞ্চম এ হচ্ছে ষষ্ঠ এ হচ্ছে তোমার সপ্তম অংশ এ হচ্ছে তোমার অষ্টম এ হচ্ছে তোমার নবম এ হচ্ছে দশম এ হচ্ছে একাদশ এ হচ্ছে 12টি অংশ হয়ে গলা এই 12টি অংশর আমি কোন করিবা গোটিয়ে অংশকু কোন করিবা এই অংশকু আমি হলদিয়া রঙ করিদেবা ঠিক আছে ଏହାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ କରିଦଉ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଅଂଶକୁ ଆମେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ କରିଦେବା ଏହାକୁ ବି ଆମେ କଣ କରିଦେଲା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ କରିଦେଲା ଦେଖ ଆମର ହେଇଗଲା ବୁଝା ପଡିଲା ଦେଖ ଏଥିରେ ଆମେ ଏକ ବିଭକ୍ତକ କେତେ ଗଲା ଏକ ବିଭକ୍ତକ 6 କରିଛେ ଏହା କଲା ଆମେ ଏକ ବିଭକ୍ତକ 12 ପୁଣି କହିଛି ଦେଖ କୌଣସି ଗ୍ରିଡ ରେ ଏକ ବିଭକ୍ତକ 3 ଅଂଶକୁ ଦେଖୁଛ ଯଦି ହଁ ସୂଚିତ କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିବା କେମିତି ଏହାକୁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ଏ ଯୋଉ ଅଛି ଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ତାପରେ ଏହାକୁ ଆମେ କରିପାରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶ ଏହାକୁ ଆମେ କରିପାରିବା କଣ ତୃତୀୟ ଅଂଶ ତିନୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା ତିନୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା ତିନୋଟି ଭାଗରୁ ଆମେ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଏହି ପର୍ସନ କୁ ଯଦି ରଙ୍ଗ କରିଦେବା ଏ ହେଇଯିବ ଏକ ବିଭକ୍ତକ 3 ବି ତମର ହେଇଯାଉଛି ରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ତମର ଦେଇଛି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କଣ ଅଛି ତାପରେ କଣ ଅଛି ଦେଖ ରେ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଅଛି ତମର ଏକ ବିଭକ୍ତକ 3 ଓ ଦୁଇ ବିଭକ୍ତକ 6 ସହ ସମାନ କି ଦେଖ ସେ କହୁଛି କଣ ଏକ ବିଭକ୍ତକ 3 ଯାହା ଏକ ତମର କଣ ଦୁଇ ବିଭକ୍ତକ 6 ସମାନ କି ଆସ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ ବାହାର କରିବା ଦେଖ ଏଥିରେ କଣ କେତେଟି ଅଂଶ ଅଛି 1 2 3 4 5 6 6ଟି ଅଛି 6 ରୁ ସେ କଣ କରିଛି 6 ରୁ କଣ କରିଛି ସେ ଦୁଇଟି କରିଛି ଦୁଇଟି ସେ କରିଛି ମାନେ ତା ଅର୍ଥ କଣ ଇ ହେଉଛି କଣ ଦୁଇ ବିଭକ୍ତକ 6 ତାଇଲେ ଏକ ବିଭକ୍ତକ 3 ହେଇ ପାରିବ କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇ ପାରିବ କେମିତି ଦେଖ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ନେବା ଏ ହେଉଛି ତମର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ତାପରେ ଦେଖ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ନେବା କଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଏହାକୁ ଯଦି ନେବା ଆମେ କଣ ଟୋଟାଲ କେତୋଟି ହେଲା ଟୋଟାଲ ତମର କଣ ହେଇଗଲା ତିନୋଟି ଅଂଶ ହେଲା ଦେଖ ତିନୋଟି ଅଂଶର କେତୋଟି ଅଂଶ ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି ତିନୋଟି ଅଂଶରୁ କେବଳ କଣ କରାଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ଏକ ବିଭକ୍ତକ 3 ଏଥିରେ କଣ ସମାନ କି ହଁ ଏଠି ଲେଖିବା କଣ ଏକ ବିଭକ୍ତକ 3 ଦୁଇ ବିଭକ୍ତକ 600 ସମାନ କି ଏଠାରେ କଣ ଲେଖିବ ହଁ ଆସ ଖୋଜି ଦେଖିବା ଦେଖିଲା ଆମେ ଦେଖ ଚିତ୍ରିତ ଅଂଶକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖ ଚିତ୍ରିତ ଅଂଶକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦର୍ଶାଇଛି ଆମେ ଦେଖ ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଂଶ ତାପରେ ଆମେ ଦୁଇ ବିଭକ୍ତକ 6 ଦର୍ଶାଇଲା ଏକ ବିଭକ୍ତକ 3 ଆମେ ଦର୍ଶାଇଛେ ତୁମେ ଦେଖୁଛ କି ଏକ ବିଭକ୍ତକ 3 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଦୁଇ ବିଭକ୍ତକ 6 ହଁ ଏଗୁଡିକୁ ସମଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ ଏହାକୁ ତମେ କଣ କର ରେ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ତମେ କଣ କର ନୋଟ କରିଦିଅ ଏ ହେଉଛି ତମର ସମଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ମୋର ଏ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସମଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏକ ବିଭକ୍ତକ 3 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଦୁଇ ବିଭକ୍ତକ 6 କେମିତି ହେଲା ଦେଖ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ଗୋଟେ ନେଇଛେ ଏ ଗୋଟେ ଅଂଶ ନେଲା ଏଇ ଅଂଶରେ କେତେଟି ଅଛି ଦେଖ ଏଇ ଅଂଶରେ ଟୋଟାଲ ଅଛି କଣ 1 2 3 4 5 6 6 ଭାଗରୁ ଆମେ କଣ କରିବା 6 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗକୁ ରଙ୍ଗ କରିବା ଯାହା 6 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗକୁ ରଙ୍ଗ କରିବା ଯାହା ଏ ହେଇଗଲା କଣ ତମର ଦୁଇ ବିଭକ୍ତକ 6 ସେଇ 6 ଭାଗିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ନେବା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ 6 ଭାଗିଆ ଏତେ ନେଲା ଆମେ କଣ କରିବା ଦେଖ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ନେଇ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ନଉଛେ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ନଉଛେ ହେଲା ସେଥିରେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗ କରୁଛେ ତାହା ହେଇଗଲା କଣ ଏକ ବିଭକ୍ତକ 3 ସମାନ ହେଲା ନା ନାଇଁ ଦୁଇ ବିଭକ୍ତକ 6 ଯା ଏକ ବିଭକ୍ତକ 3 ତମର ତାହା ଏହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ସମଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ତମର କଣ ଅଛି ରେ ନେକ୍ସଟ ହେଇଛି ଦେଖ ସେ କହିଛି କଣ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କିଟ୍ ସହ ମଜା କରି ଖେଳିବା ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ କିଟ୍ କଣ ତା ସହିତ ଆମେ ମଜା କରି ଖେଳିବା ଦେଖ ସେ କହିଛି ଏଠାରେ ଗୁରପ୍ରୀତ ନିଜର ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କିଟ୍ ସହ ଖେଳୁଛି ଦେଖ ଗୁରପ୍ରୀତ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଯେ କି ନିଜର ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କିଟ୍ ସହିତ ଖେଳୁଛି ପୁସ୍ତକର ଶେଷ ଭାଗରେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର କିଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ତମ ପୁସ୍ତକର ଶେଷ ଭାଗରେ ଗୋଟେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର କିଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି
ତୁମେ ମାନେ ତୁମେ ମନେ ରଖିଛ କି ସମାନ ଆକାରର ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କିପରି ତିଆରି କରିବ? ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ 1/5 ଅଂଶକୁ କେତୋଟି ଖଣ୍ଡ ଲାଗିବ? ଏହା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି। କଣ କହିଛି ସେ ଦେଖ, ସେ କହିଛି ଦେଖ କଣ କହିଛି ତମର ସମାନ ଆକାରର ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କିପରି ତିଆରି କରିବ ତାହା ଆମେ ଦେଖିବାରେ ପିଲାମାନେ। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝୁଛି। 1/5 ଅଂଶ କେତୋଟି ଖଣ୍ଡ ଲାଗିବ? ମାନେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁ, ଗୋଟେ ମୁଁ ତୁମକୁ କଣ କହିଛି ଗୋଟେ ଗୋଳାକାର ନେଇଛି, ତାହାକୁ କଣ କରୁଛି ଗୋଳାକାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ନେଉଛି ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଉଛି। ଏଇଟା ମାନେ ଏ କଣ ଏ ବି 1/2 ଅଟେ, ଏ ବି ତମର 1/2 ଅଟେ। ମାନେ କେତୋଟି 1/2 ନେଇ 1 ହେଇଛି ପିଲାମାନେ? 2ଟି। ମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ ତମେ କଣ ବୁଝୁଛ? 1/2 ଯଦି ଆମେ 2ଟି ନଉଛେ ତାହେଲେ କେତେ ହଉଛି? 2 ହଉଛି। ସେ ଭଳିଆ ଆମେ 3ଟି କରିବା। ଚାଲ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହାକୁ ବି 1/3 କହିବା, ଏହାକୁ ବି 1/3 କହିବା, ଏହାକୁ ଆମେ 1/3 କହିବା। ଯେତେବେଳେ 1/3 କୁ ଆମେ 3ଟି ନଉଛେ, 1/3 ର 3ଟି କଣ 3ଟି ଖଣ୍ଡ ଯଦି ନଉଛେ କେତେ ହଉଛି? 3 ହଉଛି। 1 ହଉଛି ପିଲାମାନେ, 1 ସରି 1 ହଉଛି ହେଲା, 1 ହଉଛି। ସେ ଭଳିଆ 1/5 ଅଂଶ କେତୋଟି ଖଣ୍ଡ ଲାଗିବ? ଏ ହେଇଯିବ କଣ 5 ହେଇଯିବ ତମର ଆନ୍ସର ହେଲା। ଦେଖ 5ଟି ଖଣ୍ଡ ଅଛି ଏଠିରେ। ଦେଖ 1 2 3 4, ଦେଖ 1 2 3 4 5, ଏ ବି 1/5, ଏ ବି 1/5, ଏ ବି 1/5, ଏ ବି 1/5, ଏ ବି 1/5। କେତୋଟି ଖଣ୍ଡ? 1 2 3 4 5, 5ଟି ଖଣ୍ଡ ନେଇକି କେତେ ହେଇଛି? 1 ତମର ହେଇଛି ପିଲାମାନେ। ଏଥିରେ ଦେଖ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ତମର କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, 2ଟି ଭିନ୍ନ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଖଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ତିଆରି କରାଗଲା। ସେ କଣ କରିଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏ ଚିତ୍ରରେ ତମର କଣ କହିଛି ଦେଖ, 1/2 ର ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ ଏବଂ 1/4 ର 2 ଖଣ୍ଡ ମିଶି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇଛି। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ ତମର ଯୋଉ ଏଇ ଚିତ୍ର ଅଛି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଟିକେ ତଳ କରିଦେଉଛି। ଦେଖ ଏହି ଚିତ୍ରରେ ତମର କଣ ଅଛି ରେ ପିଲାମାନେ? এই চিত্ରରେ ତମର ଅଛି 1/4 2 ଖଣ୍ଡ, 1/2 ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ। ଏ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ଏକ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ଏଥିରେ କଣ ଅଛି ଦେଖ, 1/2 ଓ 1/4 ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କଣ ଅଛି ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଲୋଚନା କର ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ଶ୍ରେଣୀ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଇଏ ତମର ଦେଇଛି ଦେଖ ଏମିତି, ତମର କଣ କରିଛି ସେ ଏମିତି କରିକି ଏ ତମର ଦେଇଛି ଏ ବିଭକ୍ତକ, ଏହାକୁ କଣ 1/2, 1/4, a/4। ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବା ତାହେଲେ ତାହା ବି 1/4, 1/4। ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? 2ଟି 1/4 ତମର କଣ ହେଇଛି? 2ଟି 1/4 କେତେ ହେଇଛି? 1/2 ହେଇଛି। ଦେଖ ଇଏ ହଉଛି କଣ? ଏ ବି 1/4, ଏ ବି 1/4। ମାନେ 2ଟି 1/4 କୁ ନେଇକି କଣ ହେଇଛି ତମର? 1/2 ହେଇଛି। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? 1/2 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ? 2/4। ତମର 2/4 ହବ ନା ନାଇଁ? 4 ଯଦି ଲସାଗୁ ସମାନ ହେଇଗଲା ଉପରେ 2/4, 2ଟି 2/4 କୁ ନେଇକି କଣ ହେଇଛି? 1/2 ତମର 2 ହେଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? 1/2 ସହ 2/4 ତମର ସମାନ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। କେମିତି ସମାନ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ତ? ତମର ଏ ଯୋଉ ଦେଇଛି 2ଟି 1/4 କୁ ନେଇକି କଣ ହେଇଛି? 1/2 ତମର ହେଇଛି। କେମିତି ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଦେଖ ତମର ଯେଉଁ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କଣ କହିଛି ତମକୁ, ସେ କହିଛି ଯେତେବେଳେ 1/2 ଖଣ୍ଡକୁ 2ଟି ସମାନ ଅଂଶରେ ଭାଗ କରାଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣ୍ଡ 1/4 ହୁଏ। ସମାନ ଭାଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖ ଯେଉଁ ସମାନ ଭାଗ କରିଲା, ଏ ବି 1/4 ହେଲା, ଏ ବି 1/4 ତମର 4 ହେଲା। 1/4 ର 2 ଖଣ୍ଡ ମିଶି 1/2 ସମାନ ଅଟେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା। ତାପରେ 1/2 ଆଉ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଅଟେ ପିଲାମାନେ କହିଛି ଦେଖ, ଆଉ କଣ ସମାନ ହେଇପାରିବ? ତାହେଲେ ତାକୁ କଣ କହିବା? ଯେଉଁ ସମାନ ହୁଏ, ଯେଉଁ 1/2 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2/4, ଏହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ସମଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। ଏହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ତମର? ସମଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ସାରିଛେ। ଦେଖ 1/2, 2/4, ଆଉ ତମେ କଣ ଲେଖିପାରିବ ଏଠାରେ? 3/6 ଲେଖିପାରିବ, 4/8 ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ କଣ ଲେଖିପାରିବ? 5/10 ଲେଖିପାରିବ।
केमिति हला सर एटा केमिति हेची ए होची 1 विभक्तक 2 रो गोटे गोटे समभग्न संख्या हला 1 विभक्तक 2 जहा 5 विभक्तक 10 मध्य ताहा अटेरे पिला माने हला 1 विभक्तक 2 जहा 3 विभक्तक 6 ताहा केमिति हला सर एमिति केमिति होची एहा कोई समभग्न संख्या कहा जे हमें आलोचना करथिला पिला माने काई केमिति हला देखो 2 विभक्तक 4 को जे तुम काटी दबा 2 के 2 2 दुना 4 होची ना नहीं तापर देखो 4 को कोन करबा 2 दुना 4 2 चौ 8 2 के 2 2 दुना 4 ए भी 1 विभक्तक 2 ओटी ना नहीं पिला माने देखो फॉर एग्जांपल मो यहा को तुमको नउची 2 विभक्तक 4 1 विभक्तक 2 पिला माने आमे प्रथमे कोन करबा 4 खंड नै जिबा ये तुम्हारा केते हला 3 4 देखो 1 2 3 4 ये होजे प्रत्येक होजे कोन 1 विभक्तक 4 यहा को जदि आमे कोन करबा ए गुटी अंश आ ए गुटी अंश नेबा ताहिले कोन हेजिबो जदि भीतर पटोर आमे ताको ए करि दबा पिला माने ताको एक कर देला तापर या को आमे मेटे देला माने ए बे तमरो कोन हे गला एही से 1 विभक्तक 4 थिला 1 विभक्तक 2 1 विभक्तक 2 हेला ना नहीं पिला माने सेति पई ए होच ताको कोन कह जाय एमिति संख्या जेते बेले थाए ताको हमें समभग्न संख्या बोली कहू पिला माने नेक्स्ट पेज को जेबा चलो नेक्स्ट पेज रे तमरो कोन देछि देखिबा नेक्स्ट तमरो देछि कोन देखो आस कामटी करिबा से कहिछि कोन देखो आस कामटी तमरो करिबा कोन देछि 3 किंबा 4 जन दल रे तुमरो भग्न संख्या किट को भिन्न भिन्न भाग रे खंड व्यवहार करि एक पूर्णांग तयारी करिवार उपाय खोज निम्नलिखित भग्न संख्या पई समभग्नांश गुडी को लेख एठिरे कोन कहिछि देखो समभग्नांश गुडी को एठिरे पुनी कोन कहिछि 3 किंबा देखो 3 किंबा 4 जन दल रे तुमरो भग्न संख्या किट रो भिन्न भिन्न भाग रो खंड व्यवहार करि एक पूर्णांग तयारी कर 3 जन भग्न संख्या करबा भाग करबा एक पूर्णांग होई परिबो देखो ए होछि तमरो केते अंश ये होची 1 2 3 4 5 6 माने 1 विभक्तक 6 ये भी 1 विभक्तक 6 ये विभक्तक 6 ये भी 1 विभक्तक 6 ये विभक्तक 6 माने कोन 1 विभक्तक 6 जदि आमे कोन ए विभक्तक 6 होची कोन आमे जदि 6 टी नबा खंड नेले ताहा केते खंड होची एक होची गोटे पूर्णांग तयारी हला आमे देले 1 विभक्तक 6 रो 6 टी खंड नउची ताइले केरे होची एक पूर्णांग होची 3 4 जण एमिति करि परिबो तमे एटा किछि परिवार किछि आवश्यकता नाही या तुमको इंपोर्टेंट एटा तमरो इंपोर्टेंट रे पिला माने निम्नलिखित भग्न संख्या पई समभग्नांश गुडी को लेख समभग्नांश देखिबा 1 विभक्तक 3 जहा ताइले कोन 1 विभक्तक केमिति बाहर करबो देखो 1 विभक्तक 3 रे तमे यदि हर रे जते गुणन करबो लबर सेते यदि गुणन करो तमरो समभग्नांश बाहर जिवो हर रे यदि तमे यदि लबर यदि 2 गुणन करछो हर रे भी 2 गुणन करबो ताइले 2 के 2 3 दुने 6 ए 2 विभक्तक 6 होचे 1 विभक्तक 3 रो समभग्नांश तापर नेक्स्ट तमरो देखो एठिरे तमे कोन करबो एठिरे तमे यदि 3 गुणन करूछो तले भी 3 गुणन करबो 1 3 3 3 3 9 माने 3 विभक्तक 9 होची 1 विभक्तक 3 समभग्नांश 1 विभक्तक 3 तलर यदि हम 4 गुणन करबा ऊपर भी 4 गुणन करबा 1 चौ 4 3 चौ 12 माने 4 विभक्तक 12 बुझा गला पिला माने एबे बुझी पाउछ ना नहीं नेक्स्ट तापर देखो कोन देइछि तमरो 1 विभक्तक 4 अछि से कहूचे 1 विभक्तक 4 समभग्नांश कोन 1 विभक्तक 4 हर रे यदि 2 गुणन करबा लवर भी 2 गुणन करबा 1 दुने 2 4 दुने 8 ए हेगला कोन 4 विभक्तक 8 तापर हम यदि एठी 3 गुणन करबा हर रे लवर रे 3 3 गुणन करूचे 4 3 12 3 विभक्तक 12 प्रत्येक होचंते प्रत्येकर समभग्नांश 4 विभक्तक 8 रो समभग्नांश 3 विभक्तक 12 भी अटे पिला माने मन रखितो हला समस्त प्रत्येक तापरे 1 विभक्तक 4 अछि तलरे जदि हमें 4 गुणन करबा ऊपर 4 खाली एतिकी तुम जेतिकी गुणन कर पारुचो ऊपर जदि 100 गुणन करूचो हला तलरे भी तुम केते गुणन करबो सही 100 गुणन करबो केते हेबो 100 विभक्तक केते 400 ए भी तुमरो समभग्नांश अटे पिला माने ए 1 विभक्तक 4 रो ए होची तुमरो समभग्नांश अटे तुमरो हला मन रखितो 1 100 विभक्तक 400 होची 1 विभक्तक 4 रो समभग्नांश हर रे त जेते देखो
হররে যেতে গণনা করিব লবরে যদি সমান সংখ্যক তুমি যদি গণনা করুছ তাহলে পিলামানে এটা শূন্য অঙ্ক হেলা এ হচ্ছে অঙ্ক তুমি যদি সমান সংখ্যক অঙ্ক যদি গণনা করুছ যেতে তার নিষ্ফল বাহারিব তাহা হইব 1 বিভক্তক 4 র সম ভগ্নাংশ। নেক্সট দেখিবা চলো 1 বিভক্তক 5 র সম ভগ্নাংশ আমি নির্ণয় করিবা। দেখো 1 বিভক্তক 5 ଅଛି 1 বিভক্তক 5 রে আমি যদি এটি যদি আমি 2 গণনা করিবা এটি ବି 2 গণনা କରିବାକୁ ପଡିବ 2 বিভক্তক 10 তারপরে এটি যদি আমি 3 গণনা করিবা তলরে ମଧ୍ୟ 3 গণনা କରିବାକୁ ପଡିବ এইଯିବ কোন 3 বিভক্তক 15 এটি যদি 4 গণনা କରିବାକୁ ପଡିବ তলরে ବି 4 গণনা କରିବାକୁ ପଡିବ 1 বিভক্তক 4 কে 4 5 20 ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହଉଛନ୍ତି এই যে ଦେଖୁଛ ସେ 2 ବିଭକ୍ତକ 10 ହଉ କି ତମର 3 ବିଭକ୍ତକ 15 ହେଉ କିମ୍ବା 4 ବିଭକ୍ତକ 20 ହଉ ପ୍ରତ୍ୟେକର ସମଭଗ୍ନାଂଶ ଅଟନ୍ତି। 2 ବିଭକ୍ତକ 10 ବି 3 ବିଭକ୍ତକ 15 ସମଭଗ୍ନାଂଶ ଅଟେ 2 ବିଭକ୍ତକ 10 ର 4 ବିଭକ୍ତକ 10 ସମଭଗ୍ନାଂଶ ଅଟେ 1 ବିଭକ୍ତକ 5 ର ସମଭଗ୍ନାଂଶ 2 ବିଭକ୍ତକ 10 ଅଟେ ତମର 3 ବିଭକ୍ତକ 15 ଅଟେ 4 ବିଭକ୍ତକ 10 ଅଟେ ରେ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ 1 ବିଭକ୍ତକ 6 ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଏ ବିଭକ୍ତକ 6 ଯଦି ଆମେ ଲବରେ ଯଦି ହରରେ ଯଦି 2 ଗଣନା କରିବା ଲବରେ ବି 2 ଗଣନା କରିବା 1 ଦୁणे 2 6 ଦୁणे 12 ନେକ୍ସଟ ଏଠି ଯଦି 3 ଗୁଣନ କରିବା ଏଠି ବି ଆମେ କେତେ ଗୁଣନ କରିବା 3 ଗୁଣନ କରିବା 6 3 18 ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଲବରେ 4 ଗୁଣନ କଲେ ହରରେ ବି ଆମେ କେତେ ଗୁଣନ କରିବା 4 ଗୁଣନ କରିବା ପିଲାମାନେ 4 କେ 4 6 24 ମନେ ରଖିତ ଏହାକୁ ତମର ଲବ କୁହାଯାଏ ଏହାକୁ ତମର କଣ କୁହାଯାଏ ହର କୁହାଯାଏ ଏତିକି ମନେ ରଖିତ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏହି ଗଲା କଣ 2 ବିଭକ୍ତକ 12 ଏ ହଉଛି 3 ବିଭକ୍ତକ 18 ଏ ହଉଛି ତମର 4 ବିଭକ୍ତକ 24 ପ୍ରତ୍ୟେକ ହଉଛନ୍ତି କଣ ଏ ବିଭକ୍ତକ 6 ର ସମ ଭଗ୍ନାଂଶ ବୁଝା ପଡିଲା ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ତମର କଣ କହିଛି ଦେଖିବା ଚalo ତାପରେ ସେ କହିଛି ଦେଖ ନିମ୍ନରେ ସେ କହିଛି ଏଠାରେ ଯେ କୌଣସି ଦିଆଯାଇଥିବା ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ସମଭଗ୍ନାଂଶ କିପରି ଲେଖିବ ତୁମେ ଦେଖିଲ କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଲି ଆମେ ହରରେ ଯେତିକି ଗୁଣନ କରିବା ଲବରେ ସେତିକି ଯଦି ଗୁଣନ କରୁ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ସମଭଗ୍ନାଂଶ ପାଇଗଲା। ତାର 2 ନମ୍ବରରେ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ତୁମ କିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ନିମ୍ନଲିଖିତକୁ ଖୋଜ ଆଉ ତୁମେ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ এই চিত্রিত করে যাଞ୍ଚ କରିପାରିବ। ପ୍ରଥମଟିରେ ତୁମ ପାଇଁ ଆଂଶିକ ଭାବେ ଦେଖ କେତୋଟି 1 ବିଭକ୍ତକ 6 ମିଶି 1 ବିଭକ୍ତକ 3 ହୁଏ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ କେତୋଟି 1 ବିଭକ୍ତକ 6 ମିଶି 1 ବିଭକ୍ତକ 3 ହେଇଛି ଦେଖ ଏ ହଉଛି 1 ବିଭକ୍ତକ 6 ଏ ବି 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 1 ବିଭକ୍ତକ 6 କେତୋଟି 1 ବିଭକ୍ତକ 6 ମିଶି 1 ବିଭକ୍ତକ 3 ହୋଇଛନ୍ତି ଦେଖ ଏ ହଉଛି କଣ 1 ବିଭକ୍ତକ 3 ये हूँ तीन भाग करवा 3 भाग करदेला ये हूँ 1 विभक्तक 3 एवं ये हूँ कौन तुम 1 विभक्तक 3 है 3 भाग गोटे भाग माने केतोटी विभक्तक 6 मिसी 1 विभक्तक 3 होती 2टी है लिख कौन केतोटी 2टी 1 विभक्तक 6 मिसी 1 विभक्तक 3 हुए केमी जान देख आम ये हूँ गोटे अंश यहाँ को जब आम नहीं गला जो पूर्ण रंग करदेबा ताइले यहाँ तुम 1 विभक्तक 3 है ना नहीं देख तुम 3 विभक्तक 1 हो गला ना नहीं यहाँ तुम 1 विभक्तक 3 है ना नहीं 3 भाग गोटे भाग आम रंग करदेला आ 2 भाग बंचला से भाया देख से तुम केतोटी 1 विभक्तक 3 नहीं तुम 1 विभक्तक 6 आमर 2टी नहीं कि 1 विभक्तक 3 तुम हुए जेटी तुम देख चित्रित होता अंशटी हूँ 1 विभक्तक 3 से ही समान पूर्णांग 1 विभक्तक 6 को चिन्हट कर एवं केतोटी 1 6 मिसे देख निश्चित भाव में ये तुम देख जिते बेले फॉर एग्जांपल ये तुम अच्छी ये तुम 3 भाग ना नहीं पिला माने यहाँ हूँ 3 भाग जिते बेले आम कौन करदेला या रंग करदेला तुम 1 विभक्तक 3 है मध्य गोटे करदेला तागला 1 विभक्तक 6 2टी नहीं कि आमर 1 विभक्तक 3 तुम है बुझिपार तार अर्थ कौन 1 विभक्तक 3 सम भग्नांश हूँ किए 1 विभक्तक 6 केमी सार देख 1 विभक्तक 3 रे हरटे जदि 2 गुणन करवा लबरे जो 2 गुणन करुचे आमर देख तुम कौन बाहर 2 विभक्तक सरी पिला 1 विभक्तक 6 1 विभक्तक 6 हूँ तार कौन 1 2 2 2 पिला सरी
দুই বিভক্তক ছ হচ্ছে তার সমভগ্নাংশ আমার রক্ষিত এই হচ্ছে তার সমভগ্নাংশ দুই বিভক্তক ছ হচ্ছে তার সমভগ্নাংশ দুই বিভক্তক ছ কে যেতে কাটিদেবা দুই কে দুই দুই তিরি ছ এক বিভক্তক তিন হয়ে গলা দুইটি তার মানে দুইটি তোমার এক বিভক্তক তিন নেইকি তোমার এক বিভক্তক ছ হয়েছি নেক্সট তারপরে কোন দিয়েছি দেখিবা চলো পিলা মানে নেক্সট তোমার কোন আছে দেখো সে কইছি দেখো এঠিরে সে কইলা কেতোটি এক বিভক্তক 8 মিশি এক বিভক্তক 4 হন্ত এক বিভক্তক 8 মিশি এক কোন কোনতে এক বিভক্তক 4 হই দেখো আমি প্রথমে কোন করিবা এক বিভক্তক 8 করিবা এ হচ্ছে এক বিভক্তক 8 এ বি এক বিভক্তক 8 1 2 3 4 5 6 7 8 এ বি এক বিভক্তক 8 এ বি এক বিভক্তক 8 এ বি এক বিভক্তক 8 প্রত্যেক হচ্ছে কোন এক বিভক্তক 8 মানে কেতোটি এক বিভক্তক 8 মিশি তার এক বিভক্তক 4 কিয়ে পিলা মানে দেখো এক বিভক্তক 4 কিয়ে রে পিলা মানে এ হচ্ছে এক এ গোটি অংশ এ হচ্ছে গোটি অংশ এ হচ্ছে গোটি অংশ এ গোটি অংশ চারটি অংশ নাকি গোটে পূর্ণাঙ্গ হয়েছি মানে এক 4 বিভক্তক এক কিয়ে এ হলা তোমার 4 বিভক্তক এক এ হলা তোমার 4 বিভক্তক এক রে পিলা মানে দেখ এঠারে কোন দেখুছ তুমি লক্ষ্য করুছ এঠারে তুমি কোন লক্ষ্য করুছ গোটে মিনিট পিলা মানে প্রথমে আমি ক্লিন করে দিয়ে তাকে মু কোন করিবি ভাল ভাবে টিকে রঙ্গ করিদেবা ইয়াকু আমি হেলা এক বিভক্তক 4 প্রথমে আমি রঙ্গ করিদেবা ইয়াকু এ হচ্ছে তোমার এক বিভক্তক 4 রঙ্গ হয়ে যাব প্রথমে তাকে রঙ্গ করিদেলা দেখো যেতলে রঙ্গ করে দেউছে এ হচ্ছে কোন এ হচ্ছে এক বিভক্তক 4 তোমার এই হয়ে গলা কোন এক বিভক্তক 4 কেতোটি এক বিভক্তক 8 মানে প্রত্যেক হচ্ছে গোটে গোটে এক বিভক্তক 8 প্রত্যেক হচ্ছে গোটে গোটে এক বিভক্তক 8 এক বিভক্তক 4 কেমিতি ହେଲା এ গোটে অংশ এ গোটে অংশ এ গোটে অংশ এ গোটে অংশ এ গোটে 1 2 3 4 চারটি অংশକୁ নেকি গোটে পূর্ণাঙ্গ হয়েছি এবং 8টি অংশକୁ নেকি কোন হয়েছে গোটে পূর্ণাঙ্গ হয়েছি মানে এঠিরে কোন দেখুছ লক্ষ্য করুছ এটারে দুইটি দুইটি কোন দুইটি এক বিভক্তক 8 নেকি এক বিভক্তক 4 হচ্ছে কেতোটি মিশি এটা লিখিবা কোন দুইটি মিশি দুইটি মিশি এক বিভক্তক 4 বুঝা পড়িলা তোমার দেখো ইয়াকু যদি আমি রঙ্গ করিলা ইয়াকু আমি রঙ্গ করিছিলা এমিতি করিছিলা এ হচ্ছে এক বিভক্তক 4 এ হচ্ছে এক বিভক্তক 8 এ হচ্ছে এক বিভক্তক 8 আর এ হচ্ছে কোন এক বিভক্তক 4 মানে এক বিভক্তক 8 দুইটি নেকি কোন হইছি এক বিভক্তক 4 হইছি তারপর এক বিভক্তক 2 দেখিবা কেতোটি এক বিভক্তক 8 মিশি এক বিভক্তক 2 দেখিবা এক বিভক্তক 2 কোন এ গোটিଏ অংশ এবং এ গোটিଏ অংশ দুইটি অংশ দুইটি অংশ আছে তাকে এক বিভক্তক 2 কেমিতি করিবা এ হয়ে গলা তোমার এক বিভক্তক 2 যেতেবেলে আমি তাকে সম্পূর্ণ করিদেলা সম্পূর্ণ যেতেবেলে করে দউছে এই হয়ে গলা 2 বিভক্তক তোমার দুইটারু গোটিଏ অংশ হয়ে গলা তোমার কলা তার অর্থ কোন দেখুছ কেতোটি এক বিভক্তক নেইছি এটি এক বিভক্তক 8 চারটি চারটি না নাই দেখো এ বি এক বিভক্তক 8 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 এমিতি চারটি নেইকি তোমার চারটি এক বিভক্তক 8 নেইকি কেতে হইছি এক বিভক্তক 2 তোমার হইছি রে পিলা মানে বুঝা পড়িলা তো দেখো আমি এতে নেইতলা না নাই এতে কেতোটি এক বিভক্তক 8 আছে এথিরে 1 2 3 4 তোমার চারটি এক বিভক্তক 8 তোমার ଅଛି নেক্সট দেখিবা চলো কোন দেইছি তোমার নেক্সট রে সে কইছে কেতোটি এক বিভক্তক 12 মিশে এক বিভক্তক 2 হুয়ে দেখো সে কইছে কোন এক বিভক্তক 2 প্রথমে এক বিভক্তক 2 দেখিবা এ হচ্ছে কোন রে পিলা মানে এ হে গলা তোমার এক বিভক্তক 2 এ বি তোমার কোন এক এ বি তোমার 2 ভাগ হয়ে গলা মানে 2 ভাগর আমি তাকে গোটে ভাগ রঙ্গ করে দেবা গোটে ভাগ যদি রঙ্গ করে দউছে তাহা হয়ে গলা কোন এক বিভক্তক 2 কেতোটি আর প্রত্যেক হচ্ছে কোন এক বিভক্তক 12 এ বি এক বিভক্তক 12 এ বি এক বিভক্তক 12 এ বি এক বিভক্তক 12 এক বিভক্তক 12 এক বিভক্তক 12 এক বিভক্তক 12 এ বি এক বিভক্তক এই সব গুড়াক এক বিভক্তক 12 মানে কেতোটি 1 2 3 4 5 6 6টি মিশি লিখিবা কোন 6টি এক বিভক্তক 12 মিশি এক বিভক্তক 2 হউଛନ୍ତି
बुझा पड़ा ये से बोला एक विभक्तक 3 देखा आम ए ये तुम गोटे 1 2 3 4 अच्छी देख 4 अच्छी गोटे मिनिट या आम केमी भाग करवा प्रथम एक विभक्तक 3 निर्णय करवा ये हूँ एक विभक्तक 3 ये हूँ एक विभक्तक 3 तीनोटी एक विभक्तक 3 मिसी कौन होगा पूर्णांग हो जाएगा तुम एक विभक्तक 3 माने कौन एक विभक्तक 3 केतोटी एक विभक्तक 12 प्रथम एक विभक्तक 3 को आम रंग करदे ये होगा तुम केते एक विभक्तक 3 तुम होगा जिते बेले आम रंग कर दौचे एति तुम जो आम रंग करदेला ये होगा तुम एक विभक्तक 3 मान केतोटी एक विभक्तक 12 1 2 3 4 चारोटी लिखा कौन चारोटी एक विभक्तक 3 नहीं चारोटी विभक्तक 3 एक विभक्तक 12 सॉरी एक विभक्तक 12 नहीं आम एक विभक्तक 3 आम कर से बोलिया एक विभक्तक 4 देखा ए विभक्तक 4 कौन ये गोटे अंश एति एक गोटे अंश ये होगा तुम कौन एक विभक्तक 4 ये रंग करदे आमर होगा कौन ये होगा एक विभक्तक 4 माने एक विभक्तक 4 1 2 3 तीनोटी नहीं तीनोटी एक विभक्तक 12 नहीं कि एक विभक्तक 4 तीनोटी देख ये नेला आम एक विभक्तक 4 ही गला ये ये होला एक विभक्तक 12 गोटे दुईटी तीनोटी आराम किसी टेंशन नबार ना बहुत सहज अटे है नेक्स्ट तुम एक विभक्तक 6 एक विभक्तक 6 केमी करवा देख पिला माने एक विभक्तक 6 प्रथम करने को पड़ो आमको एठे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 हाँ ये गोटे होगा 1 2 3 4 5 6 6टी अंश को लेकिन आम गोटे पूर्णांग है या जब आम कलर करदे ये होगा तुम एक विभक्तक 6 केते एक विभक्तक 12 ये हूँ गोटे एक विभक्तक 12 ये हूँ दुईटी ता अर्थ कौन दुईटी एक विभक्तक 12 नहीं एक विभक्तक 6 करहब बास यहाँ तुम तो इजी था पिला माने बुझा पड़ी निश्चित भाव बुझी पार बोली मोर आशा पिला माने नेक्स्ट चलो आगे आम बढ़ा देख पिला माने एटी से कौन कही देख केवल एक विभक्तक 6 एवं एक विभक्तक 12 खंड को व्यवहार कर एक पूर्णांग व्यवहार कर निश्चित भाव में से कौन कही केतोटी एक विभक्तक 12 नहीं एक विभक्तक 6 पूर्णांग व्यवहार कर गोटे चलो करवा ठीक अच्छे मु प्रथम कौन नेली गोटे वृत्ताकार नेली एठे तुम देखिपार गोटे वृत्ताकार पिला माने मु आशा करुच्ची ये हूँ गोटे कौन वृत्ताकार यहाँ आम प्रथम कौन करवा 6 पीसेस करवा प्रथम देख प्रथम आम कौन करवा 6 पीसेस रे करवा 1 2 3 4 5 6 ये होगा कौन तुम 6 पीसेस गला 6 पीसेस गला केतोटी कौन कहे केवल एक विभक्तक 6 एवं ए विभक्तक 12 खंड को व्यवहार करी जदि आम ए कौन करवा आम ए आउ गोटे गार देदेबा ताहले ये हो कौन एक विभक्तक 12 ये हो एक विभक्तक 12 ये हो एक विभक्तक 6 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 एवं ये हो ए विभक्तक 6 माने आम प्रथम कौन आंसर पाइला प्रथम आंसर पाइला गोटे तमर दुईटी कौन पिला माने दुईटी एक विभक्तक 12 ओ 1 2 3 4 5 ओ 5टी एक विभक्तक 6 नहीं एक पूर्णांग तैयारी कला आउ कौन हो पारे पिला माने एक पूर्णांग तैयारी करिछि आउ कौन हो पारे तैयारी कला आउ कौन हो पारिबो देखो एक विभक्तक 6 को आम पुणी आ गोटे भाग करदेले ये हो एक विभक्तक 12 ये भी हो एक विभक्तक 12 पुणी गोटे आंसर आसिला पुणी गोटे आंसर आसिला मु भल भाव कर दूचे देख प्रथम क्लीन करदेली चलो पुणी एक वृत्त नेब आम एक वृत्त नहीं कि कौन कला तुमर 6 पीसेस कला 6 पीसेस आम कौन कला यह को दुई भाग कला एक विभक्तक 12 एक विभक्तक 12 बाकी सब एक विभक्तक 6 अटे आम प्रथम आंसर पाई दुईटी एक विभक्तक 12 पुणी जदि आम दुई भाग करदे ये हो एक विभक्तक 12 ये भी हो एक विभक्तक 12
बाकी सब एक विभक्तक 6 तुमर हेबरे पिला माने 1 2 3 4 चारोटी लिखिबा कोन चारोटी एक विभक्तक 12 ओ केतोटी 1 2 3 ओ तीनोटी तीनोटी एक विभक्तक 6 नहीं आमे पूर्णांग करि परिबा आमे एटा 2 नंबर आंसर बाहरिला हमर आमे पूर्णांग तैयारी करि परिबा बस जानि परिला पिला माने आउ पुणी हेबो यहा को जदि एक विभक्तक 6 अछि पुणी जदि आगो 2 भाग करि दबा 1 2 3 4 5 6 6 टी एठी कोन अब 3 नंबर आंसर कोन हेबो 6 टी लिखिबो कोन 6 टी एक विभक्तक 12 आ केते बढिला 1 एवं 2 6 टी एक विभक्तक 12 ओ 2 टी एक विभक्तक 6 को नहीं तो लिखि पारिबो हमें पूर्णांग तैयारी करि पारिबो तमे लिखि पारिबो नेक्स्ट कोन देखि देखो एक विभक्तक 12 एक विभक्तक 4 एवं एक विभक्त 2 खंड को व्यवहार करि एक पूर्णांग तैयारी करो हां एटा गुडे पुनी देखो एठी कोन कहिछि देखो ए विभक्तक 4 नबा पुनी एक विभक्तक 2 नबा फॉर एग्जांपल ए होचे गुटे तमरो वृत्ताकार ताको प्रथम में कोन करबा एक विभक्तक 2 नबा ए होचे एक विभक्तक 2 ए भी एक विभक्तक 2 जेते बेले हमें ताको कोन करबा आ गुटे कार दे दउचे ए हे गला एक विभक्तक 4 एक विभक्तक 4 गुटे मिनिट पिला माने तापर ए भी एक विभक्तक 4 ए भी एक विभक्तक 4 ए भी एक विभक्तक 4 माने आ पुणी कोन करि परिबा एहा को जे पुणी एक खंड नेला ए हे जेबा कोन एक विभक्तक कोन तमर एक विभक्तक हे गला एक विभक्तक 4 रो पुणी 2 भाग हेबा कोन एक विभक्तक 8 एक विभक्तक 8 तमर हे जाउची ताले से प्रश्न कोन करिछि एक विभक्तक 12 केमिति करबा आमे एहा को एमिति न करि कि केमिति करबा देखो अन्य उपाय रे हम कर दउ छला देखो प्रथम गोटे वृत्ताकार नेला ए वृत्ताकार नेला प्रथम ताको कोन करिला आमे एक विभक्तक 2 कला ए होचे कोन एक विभक्तक 2 ताको पुणी जेतेले आमे एक विभक्तक 2 को जदि आधा कर दबा ए हे जेबा कोन एक विभक्तक 4 हला ना नै को ए तमर एक विभक्तक 4 ए भी एक विभक्तक 4 एरा होचे एक विभक्तक 2 पूर्व आमे देखितला एहा को जदि आमे कोन कर दबा 3 भाग कर दउचे एहा को जे 3 भाग कर दउचे ए हे गला एक विभक्तक 12 ए भी एक विभक्तक 12 एक विभक्तक 12 केमिति हला सर आमे जदि एक विभक्तक 4 तलर जे 3 गुणन करबा ऊपर जे 3 गुणन करबा देखो तमर कोन होउची ए होउची 12 ए होउची कोन 1 3 3 3 विभक्तक 12 3 खंड एक विभक्तक 4 तमर कोन 3 खंड एक विभक्तक 12 एक विभक्तक 4 सह समान ना नै पिला माने को एबे बुझी पारिलो तो तमर जो देइची तमर एठी जो देला 3 खंड एक विभक्तक 12 तमर एक विभक्तक 4 सह समान ताहिले कोन आंसर लिखिबा गोटिए गोटिए एक विभक्तक 2 केतोरी देखो ए गोटिए एक विभक्तक 2 ओ गोटिए तमर कोन गोटिए तमर लिखि पारिबो कोन रे पिला माने गोटिए एक विभक्तक 4 एक विभक्तक 4 ओ तीनोटी एक विभक्तक 12 ओ तीनोटी एक विभक्तक 12 को नहीं आमे पूर्णांग तैयारी करि परिबा आमे पूर्णांग ते देखो गुटे एक विभक्तक 4 नेला गुटे एक विभक्तक 2 नेला तीनोटी एक विभक्तक 12 को नेकी एरा केमिति हला सर देखो एक विभक्तक 4 एठी अछि देखो मु उदाहरण दउची ए होचे कोन ए होचे एक विभक्तक 4 ए भी एक विभक्तक 4 ना नै एहा को हम 3 खंड करिदा ए होचे कोन एक विभक्तक 12 एक विभक्तक 12 एक विभक्तक 12 तीनोटी एक विभक्तक 12 नेकी एक विभक्तक 4 तमर अछि यार अर्थ कोन आमे गोटे एक विभक्तक 2 गोटे एक विभक्तक 4 और तीनोटी एक विभक्तक 12 नै गोटे पूर्णांग तैयारी करि परिबा नेक्स्ट प्रश्न कोन देछि देखिबा चला पिला माने समान आकार रो जे कोन से पांच खंड को व्यवहार करे एक पूर्णांग तैयारी करो एटा कोन समान आकार रो जे कोन से पांच खंड को व्यवहार करे चलो यहा भी हम आलोचना करिबा देखो यहा केमिति करिबा से कहिछि समान आकार रो जे कोन से पांच खंड व्यवहार करे पांच खंड समान आकार रो ठीक अछि सर आमे गुटे वृत्ताकार नेला ए वृत्ताकार रे आमे कोन करिबा समान आकार रो से कहिछि समान आकार रो माने ई देखो ए हे गला 1 2 ए हे गला तमर 3 4 एमिति नेले ने तमे यदि आमे यदि
গোল সেপ নেবা আমার হয়ে পারিব নাই। আমি যদি তাকে কোণ করিবা এহাকে যদি আমি রেক্টাঙ্গুলার নেবা দেখ তাকে যদি আমি রেক্টাঙ্গুলার নেবা তাইলে আমি সমান আকারর পাই পারিবা। কেমিতি দেখ কেমিতি এ হয়েগলা গোটিয়ে সমান আকার, এ হয়েগলা 2, এ হয়েগলা 3, এ হয়েগলা 4 5, 1 2 3 4 5 সমান আকারর তুমি করে পারিব। তার কোণ তার অর্থ কোণ পাঁচটি এ হচ্ছে 1 বিভক্তক 5, এ বি 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 1 বিভক্তক 5 ପାଞ୍ଚଟି 1 ବିଭକ୍ତକ 5 ନେଇ କଣ 1 ବିଭକ୍ତକ 5 ନେଇ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପାଉଛେ। ଗୋଟିଏ କଣ ପାଉଛେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପାଉଛେ ପାଞ୍ଚଟି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କହୁଛି ସେମିତି ଯେକୌଣସି ସାତ ଖଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ତିଆରି କର ଯେକୌଣସି ଏ କହୁଛି ସମାନ ଆକାରର ସେ କହୁଛି କଣ ଯେକୌଣସି ଆମେ ତାହେଲେ ସେଇ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ନେବା। ସେଇ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ଗୋଟେ କାଟିକି ଦେଖିଦେବା ଚାଲ ପିଲାମାନେ। ଆମେ ଏହାକୁ କଣ କରିବା ସାତ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବା ଚାଲ। 1 2 3 କେତେଟା ହେଲା 1 2 3 4 5 6 ଆଉ ଗୋଟେ କରିକି ଏମିତି କରିଦେବା। ଇଏ ହେଇଗଲା ତମର 7 1 2 3 4 5 6 7 ହେଲା। ସମାନ ଯେକୌଣସି କହିଛି ନା ଯେକୌଣସି ସାତ ଖଣ୍ଡ ନେଲା ଆମେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ତିଆରି କରିପାରିଲା। ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିଲା। ତାର ଅର୍ଥ କଣ ସାତଟି ଏ ହଉଛି 1 ବିଭକ୍ତକ 7 ମାନେ ସାତଟି ଲେଖିବ କଣ ସାତଟି 1 ବିଭକ୍ତକ 7 ନେଇ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ତିଆରି କରିପାରିଲା। ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ତିଆରି କରିପାରିଲା। ବାସ୍ ଏତିକି ତ ଅଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ତମର କଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ସେ କହୁଛି ଏହି କିଟକୁ ନେଇ ଦଳରେ ଖେଳ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉପାୟ ଖୋଜ ତୁମର ଫଳାଫଳକୁ ଚିତ୍ର କର କିମ୍ବା ଲେଖି ଦର୍ଶାଅ। ଚଳ ଏହା ବି ଆମେ କରିବା ପିଲାମାନେ। କଣ ତମ ବକ୍ସଟି ଦେଇଛି ସିଏ ତା ବକ୍ସଟି ଦେଇ ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିନେବା। ଦେଖ ଏଠିରେ ଆମେ କଣ କରିବା ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ନେଇଯାଉ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ନେଲା। ଏ ବୃତ୍ତ ନେବା ଦ୍ୱାରା କଣ କରିଛି ଆମେ ଇଏ ତମର ହେଇଯିବ କଣ 1 ବିଭକ୍ତକ 2 ହେଇଗଲା। ଏ ବି 1 ବିଭକ୍ତକ 2 ତାକୁ ଆମେ ପୁଣି ଏକ ଭାଗ କରିଦେବା। ଏ ହେଇଗଲା କଣ 1 ବିଭକ୍ତକ 4 ହେଇଗଲା କଣ 1 ବିଭକ୍ତକ 4 ପୁଣି ଏକ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ 1 ବିଭକ୍ତକ 8 1 ବିଭକ୍ତକ 8 1 ବିଭକ୍ତକ 8 1 ବିଭକ୍ତକ 8। ଏଥିରେ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ଆମେ ଚାରୋଟି 1 ବିଭକ୍ତକ 8 ଓ ଗୋଟିଏ 1 ବିଭକ୍ତକ 2 ଯଦି ନେବା ଆମେ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜିନିଷଟେ ପାଇବା। ଆଉ ଗୋଟେ ନେବା ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଲାକାର ନେବା। ସରି ପିଲାମାନେ ମୁଁ କ୍ଲିନ କରିଦଉଛି ଏହାକୁ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତଟେ ନେଉ। ଏଠାରେ ବୃତ୍ତରେ ନେଇ ଆମେ କଣ କରିଲା ଏ ହଉଛି 1 ବିଭକ୍ତକ 2 1 ବିଭକ୍ତକ 4 1 ବିଭକ୍ତକ 4 ଆମେ ଦୁଇଟି 1 ବିଭକ୍ତକ 4 ଆଉ ଗୋଟିଏ 1 ବିଭକ୍ତକ 2 କୁ ନେଇକି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆମେ କରିପାରିବା। ଏମିତି ତମେ କରିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ତମର କଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଚଳ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ତମର କଣ ଅଛି ରେ ଦେଖ। ତାପରେ କହିଛି କଣ ସମଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ। ସମଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା। ସମୀର ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରର 1 ବିଭକ୍ତ 3 ଅଂଶକୁ ଚିତ୍ରିତ କରିଛି। ଚିତ୍ର ଗୁଡିକ ଅଧିକ ସମାନ ଭାଗରେ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଭୂ ସମାନ୍ତର ରେଖା ଗୁଡିକ ଅଙ୍କନ କରିଛି। ଭୂ ସମାନ୍ତର ଦେଖ ଇଏ ହଉଛି କଣ 1 ବିଭକ୍ତକ 3 ଇଏ ହଉଛି କଣ ଦେଖ 3 ଭାଗ ଅଛି। 3 ଭାଗର ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଯେହେତୁ ସେ ରଙ୍ଗ କରିଛି ତା 1 ବିଭକ୍ତକ 3। ଯେତେବେଳେ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ କଣ କରିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ କରିଦେଲା ତାହା ହେଇଗଲା କଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହଉଛି ଦେଖ ଏଇଟା କଣ 1 2 3 4 5 6 ଭାଗ ଅଛି। 6 ଭାଗରୁ କଣ ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ହଉଛି କଣ 1 ବିଭକ୍ତକ 6 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 ମାନେ ଦୁଇଟି 1 ବିଭକ୍ତକ କଣ କରିଛି ଯେତେବେଳେ କରିଦେଇଛି ଏ ହେଇଗଲା କଣ 2 ବିଭକ୍ତକ 6। ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗ କଲା ନା ଦୁଇଟି 1 ବିଭକ୍ତକ 6 ରଙ୍ଗ ହେଇଛି ମାନେ 2 ବିଭକ୍ତକ 6। ଏହାକୁ ଆମେ 1 ବିଭକ୍ତକ 3 ବି କହିପାରିବା। ଏହାକୁ ଆମେ କଣ ଇଏ ହଉଛି 1 ବିଭକ୍ତକ 3 କେମିତି କହିପାରିବା ସାର୍ 1 ବିଭକ୍ତକ 3 ଲବରେ ଯଦି 2 ଗୁଣନ କରୁଛେ ହରରେ ଯଦି ଲବରେ 2 ଗୁଣନ ହରରେ 2 ଗୁଣନ କଲେ ଆମର କଣ ହଉଛି 2 6 ମାନେ 1 ବିଭକ୍ତ 3 ର ସମଭଗ୍ନାଂଶ 2 ବିଭକ୍ତକ 6 ତାପରେ 1 ବିଭକ୍ତକ 3 ର ସମଭଗ୍ନାଂଶ 3 ବିଭକ୍ତକ 9 ଦେଖ 1 ବିଭକ୍ତକ 6 1 ବିଭକ୍ତକ 9
एक विभक्त न ये हूँ एक विभक्त न तीनोटे एक विभक्त न हो केगला 3 विभक्त न यह एक विभक्त 3 ना नहीं एटा तुम एक विभक्त 3 ना नहीं पे प्रथम क्लीन कर दौचे देख प्रथम तुमको भल भाव क्लीन कर दूची ये भी तुम देख यही सामान ना नहीं एठिरे कौन गोटे बाड़ी देदेला 2 विभक्तक 6 होगा एथिरे आउ गोटे बाड़ी देदेला तागला कौन 3 विभक्तक 9 आउ गोटे बाड़ी देदेवार तागला कौन 4 विभक्तक 12 यार अर्थ कौन एक विभक्त 3 2 विभक्तक 6 हूँ समभग्नांश एक विभक्तक 3 3 विभक्तक 9 हूँ समभग्नांश एक विभक्तक तमर हूँ कौन ये हूँ समभग्न संख्या पिला माने है समभग्न संख्या तुम बुझी पार ना नहीं पिला माने नेक्स्ट तापर देखा कौन रही तुम पिला माने देख तापर से कौन लिखी देख से एक मजादार संरचना लक्ष्य करी कहला जे एक विभक्तक 3 2 विभक्तक 6 3 विभक्तक 9 4 विभक्तक 12 समान चित्रित अंश देखा जाउची एवं समस्ते एक विभक्तक 300 समान अटंती आम आलोचना कला एक विभक्त 300 समस्ते समान अटंती गोटे पूर्णांगर समान अंश को आम कौन कहो सम शब्द व्यवहार करो समभग्नांश से कौन कहगला समभग्न संख्या निम्न रे दिया जाइतिबा पूर्णांग अधिक समान भाग में विभक्त कर एवं एक विभक्त 300 समान प्रत्येक एक विभक्त 3 अटे आम जदि एठिरे 11 टे देदेबा ताइले कौन होगला ये होगला आम 2 विभक्तक 6 2 विभक्तक 6 आम कर सारी 3 विभक्तक 9 कर सारी 4 विभक्तक 12 कर सारी आम किसी कौन करवा ताको टिके अधिक कौन करिवार पिला माने भाग करवा केते भाग करवा देखो केमिति भाग करवा आम देखो एक विभक्तक 3 रे से 2 गुणन कला हर रे 2 गुणन कला लव रे 2 गुणन करवा द्वारा 2 विभक्तक 6 देजी तुमर या 2 विभक्तक 6 तापरे से 3 गुणन करिछि से पाइगला कौन 3 विभक्तक 9 से 4 गुणन कला 4 विभक्तक 12 कला आमे कौन करवा 5 गुणन करवा हर एवं लव रे आमे कौन करवा 5 गुणन करवा एठी 5 एठी 5 माने 5 के 5 5 5 25 यहाँ को आम कौन करवा 25 भाग केमिति करवा चला 25 भाग केमिति करवा देख या कौन तुमको एमती कले हम ना सॉरी तुमको एमती कले आमर हेब ना एमती करवा 25 देख केमिति हम तुमर केते भाग होचे पिला माने 1 2 3 4 क्या को 2 भाग करदेबा 1 2 3 4 5 6 आगे गोटे भाग करदेबा केते हे गला गोटे भाग 2 3 4 5 6 7 आ गोटे भाग करदेबा हे गला केते 8 हे गला यहाँ को जो एमती करदेबा केते भाग होची 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आ गोटे गार जो देवा केते होची देखिबा चलो 1 2 3 3 8 24 ताइले एमती कले तुमर हेब ना अन्य उपाय आमको ताहा करने को पड़वा पिला माने केमिति करवा देख तुमर मु करके देखे दूची आम यहाँ को केमिति करवा देख केते करवा आम 5 विभक्तक 15 आम केमिति करवा 5 विभक्तक 15 एठिरे जदि आम 1 विभक्तक 3 रे 5 गुणन कले एठी 5 गुणन करवा 1 विभक्तक 5 विभक्तक 15 पिला माने 25 करथिला ना सॉरी एटा 5 विभक्तक 15 हेबो केमिति करवा 5 विभक्तक 15 1 2 3 4 1 2 3 4 5 है 5 विभक्तक 15 हो गला ना नहीं तापर आम ये 6 गुणन करवा ये 6 गुणन करवा केते हे जेबो 106 6 3 18 माने इथे पाइगला कौन 5 विभक्तक 15 पाइगला तापर आ कौन 6 विभक्तक 18 करवा एबे 6 विभक्तक 18 कले केमिति हेबारे पिला माने एठी आम 3टी गार आउ एक्स्ट्रा नहीं जीवा 1 2 3 तापर एठी कौन करवा 2टी गार आम नहीं जीवा 1 2 3 4 5 6 6 3 18 माने ये गला कौन 6 विभक्तक तुमर 18 तुमर हो गला 6 विभक्तक 18 हो गला तापर देखो आम कौन करवा एठी 7 गुणन कले कौन हेबो 7 गुणन कले 1 सत्ता 7 3 सत्ता 21 7 विभक्तक 21 करि परिबा आमे 7 विभक्तक 21 केमिति करिबारे पिला माने देखो एठिरे गुटे गार नेबा केते गला 3 3 3 6
6 3 9 देख 3 6 9 12 15 15 3 18 3 तुम के 21 है ना नहीं 1 2 3 4 5 6 7 माने ये होगा तुम 7 विभक्तक 21 21 टार तुम 7टी रंग तुम करा जाइछि तापर देख एठी से कोन करछि 8 गुणन करछि ऊपर 8 तापर से 9 करछि 9 हैला मुटे क्लीन कर दोछि याको ये तुम होगा कौन 9 विभक्तक 36 केमिति सारला ये होजंते प्रत्येक होजंते गोटे गोटे समभग्नांश एक विभक्तक 3 रे से जेते बेले हर रे 2 गुणन करिछि एवं लव रे भी 2 गुणन करिछि 2 विभक्तक 6 पाइछि से हर रे जेते बेले लव एवं हर रे से कोन 3 3 गुणन करिछि 3 विभक्तक 9 पाइछि 4 गुणन करिछि 4 विभक्तक 12 पाइछि 5 गुणन करिछि 5 विभक्तक 12 एमिति एमिति करि सारिछि से 9 गुणन कला परे 9 विभक्तक से 36 पाइछि नेक्स्ट तार कोन देछि देखिबा चलो तुमे किपरि जानिबो जे गोटे भग्न संख्या अन्य सह समान तो श्रेणी रे आलोचना करो तले दिया दिया चित्र गोटे पूर्णांग 2 विभक्तक 5 अंश को दर्शाउछि 2 विभक्तक 5 सहित समान थिबा विभिन्न भग्न संख्या खोजी बाहर करो एवं प्रत्येक चित्र तले दिया दिया भग्न संख्या गुडी को लेख ता अर्थ से कोन कहिछि देखो ताको समभग्नांश तयारी करा बोली कहिछि देखो 2 विभक्तक 5 रे जेते बेले 2 हर रे गणना करछि लव रे 2 गणना करछि 4 विभक्तक 10 हेछि तमर 4 विभक्तक 10 तापरे आमे कोन करिबा तमर लव रे 3 गणना करिबा एवं आ कोन तमर हर रे भी 3 गणना करिबा 5 3 15 2 3 6 6 भी होतबो ताहा 6 होतबो एवं तमर 15 होतबो केते अछि 1 2 3 4 5 माने ए हे गला 5 ए हे गला 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हला ए हे गला तमर 6 विभक्तक 15 ठारे लिखिबो कोन 6 विभक्तक 15 तमे लिखिबो तापरे आमे 2 विभक्तक 5 रे आमे केते गणना करबा 4 गणना करबा ताहेले केते हे जेबो 20 विभक्तक 8 केते अछि 1 2 3 4 5 माने ए हे गला 5 5 5 5 10 10 5 15 5 20 20 वाला ये होला कोन 8 विभक्तक 20 देखो 8 टे रंग अछि 1 2 3 4 5 6 7 8 तमे ताबरे तळे तमे लिखि पारिबो कोन देखो तळे लिखि पारिबो एठी आउ कोन लिखि पारिबो एठी तमे लिखिबो कोन 6 विभक्तक 15 आउ 8 विभक्तक 20 केते आमे 2 विभक्तक 5 रे आमे केते गुणन करबा जे हर रे 50 आसीबो 2 विभक्तक 5 रे आमे यदि तळ रे 10 गुणन करबा ऊपर यदि 10 गुणन करबा ताइले 50 विभक्तक तमरा 20 हे जेबो 20 विभक्तक 50 ए मध्य 2 विभक्तक 5 रो कोन अटे समभग्नांश अटे मु कहिछि पूर्वरो यदि हर रे जते गुणन करबो लव रे सेते यदि गुणन करो तमे पाइ जेबो कोन समभग्नांश नेक्स्ट 100 केते केते हबो 100 2 विभक्तक 5 रे आमे यदि हर रे 20 लव रे यदि 20 गणना कर देबा ताहेले आ पाइ जेबा कोन 40 विभक्तक 100 हे जेबो तमरो यार आंसर पिला माने बाहरी गला नेक्स्ट चलो पूर्व पेज को पुनी फेरी जेबा नेक्स्ट पेज कोन देजी देखिबा पिला माने हमें तमरो नेक्स्ट पेज रे कोन देजी देखो पिला माने नेक्स्ट पेज से कोन देखो समभग्न संख्या लिखि शून्य स्थान पूर्ण करो समभग्नांश संख्या एक रु अधिक उत्तर होई पारे एक रु अधिक कोन हमें सहस्र करि पारिबा एक विभक्तक 7 रो समभग्नांश कि एथिरे यदि हमें 2 गुणन करिबा तलरे यदि 2 गुणन करिबा हमें पाइ जेबा 1 दुणे 2 7 दुणे 14 ऊपर यदि 3 गुणन करिबा तलरे यदि 3 गुणन करिबा पुणी गुटे पाइ जेबा केते 1 3 3 7 3 21 ये पाइ गला ऊपर यदि 4 गुणन करिबा तलरे यदि 4 गुणन करिबा 1 4 4 7 4 28 बस आउ पुणी करि परिबा 1 5 5 7 5 35 आउ पुणी करि परिबा 106 742 आउ पुणी करि परिबा 1 रे हमें 100 करिबा तलरे मध्ये 100 गणना करिबा 100 विभक्तक 700 भी हमें तमरो करि परिबा बया पडिला नेक्स्ट नेक्स्ट तमरो कोन अछि देखो नेक्स्ट को 2 विभक्तक 3 एथिरे भी 2 गुणन करिबा
ତଳରେ ବି 2 ଗୁଣନ କଲେ କେତେ ପାଇବା 2 ଦୁଣା 4 3 ଦୁଣା 6 ଉପରେ 3 ତଳେ 3 କରିବା 3 3 9 2 3 6 4 4 ଗୁଣନ କରିବା 2 4 8 3 4 12 ପୁଣି ଉପରେ 5 ଗୁଣନ କଲେ ତଳେ 5 ଗୁଣନ କରିବାକୁ ପଡିବ 3 5 15 2 5 10 ବାସ୍ ଏତିକି କରିବା ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଯଦି 2 ଗୁଣନ କରିବା ତଳରେ ବି 2 ଗୁଣନ କରିବାକୁ ପଡିବ 3 ଦୁଣା 6 4 ଦୁଣା 8 ଉପରେ 3 ତଳେ 3 4 3 12 3 3 9 ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଲବରେ 4 ଗୁଣନ କରିବା ତମର ହରରେ ବି 4 ଗୁଣନ କରିବାକୁ ପଡିବ 3 4 12 4 4 16 ତାପରେ 16 ଏଠି ହେଇଯିବା ତମର କଣ ସରି ପିଲାମାନେ 3 5 15 5 ଏଠି 5 ଗଲେ 4 5 20 ହେଲା ଏତିକି ତମର ବାହାର କରିବା ନେକ୍ସଟ ଚାଲ ଆଉ ଦେଖିବା କଣ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ତୁମର ନେକ୍ସଟ ତମର କଣ ଅଛି ଦେଖ ନେକ୍ସଟ 3 ବିଭକ୍ତ 5 ଏଠିରେ ତମେ 2 ଗୁଣନ କରିବ ଏଠିରେ ବି ତମେ 2 ଗୁଣନ କରିବ 3 ଦୁଣା 6 5 ଦୁଣା ତମର କଣ 5 ଦୁଣା 10 ଏଠି 3 ଏଠି 3 5 3 15 ତଳେ 15 3 3 9 9 ବିଭକ୍ତକ 15 ଏ ପ୍ରଥମରେ ଲେଖିଲା କଣ 3 ଦୁଣା 6 5 ଦୁଣା 10 3 3 9 5 3 15 3 4 12 5 ରେ ପୁଣି ଆମେ 4 ଗୁଣନ କଲେ କେତେ ହେବ 5 4 20 ଉପରେ ଯଦି 5 ଗୁଣନ କରିବା 3 5 15 5 5 25 ହେଲା ଏତେ ହେଇପାରିବ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତମର କଣ କହିଛି ରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କହିଛି ତମର ଦେଖିବା ଚାଲ ଆଲୋଚନା କରିବା ନେକ୍ସଟ ସେ କଣ କହିଛି ଦେଖ ସେ କହିଛି କଣ କହିଛି ସମଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଡିକୁ ତମର ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦିଅ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଚାଲ କଣ କହିଛି ସେ ଦେଖ ସେ କଣ କହିଛି ଦେଖ ଏଠିରେ ସମଭଗ୍ନ ଯୋଡିଆ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଠିକ କରିବା ଆମେ ଦେଖିବା 2 ବିଭକ୍ତ 3 ଏବଂ 3 ବିଭକ୍ତ 4 କଣ ସମଭଗ୍ନାଂଶ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଯଦି ଆମେ 2 ଗୁଣନ କରୁଛେ ତଳରେ ଯଦି 2 ଗୁଣନ କରିଦେଲା ତାହେଲେ 2 ଦୁଣା 4 3 ଦୁଣା 6 ଟା ନୁହେଁ ଏଟା ଭୁଲ ଅଟେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଉପରେ ଯଦି 2 ଗୁଣନ କରୁଛେ ତଳରେ ବି 2 ଗୁଣନ କରିବା 3 ଦୁଣା 6 5 ଦୁଣା 10 ଏ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦେବା 4 2 ବିଭକ୍ତ 6 କଣ କରୁଛି କମେଇ ଦେଇଛି ଦେଖ ସେ କଣ କରୁଛି କମେଇ ଦେଇଛି ମାନେ ଏଟା କମେଇ ଦେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ହରଣ କରିଦେବା ଗୁଣନ ଅଛି ହରଣ 4 ରେ ଯଦି 2 ହରଣ କରିବା ଏଠି 2 ହରଣ କରିବା ହଉଛି 4 ରେ 2 ହରଣ କଲେ 2 12 ରେ 2 ହରଣ କଲେ 6 ତାହେଲେ ଏ ବି ଠିକ ଅଛି 6 ରେ ଆମେ ଯଦି କଣ କରିବା 6 ହରଣ କଲେ ତ 1 ହେବ ନାଇଁ ଏ ତମର ଅଟେ ଦେଖିବା ଏଠିରେ ଯଦି ଆମେ 6 ଗଣନ କରିବା ଏଠିରେ 6 ଗଣନ କଲେ ହଉଛି କି 106 318 ତାହେଲେ ଏ ବି ହେବ ନାହିଁ ତମର ହେବ ନାହିଁ ହେଲା କେବଳ ଏ ଦୁଇଟି ତମର ଅଟେ ସମଭଗ୍ନାଂଶ ପାଇବା ପାଇଁ ଖାଲି କୋଠରୀକୁ ପୂରଣ କର ଏଠିରେ ସେ 2 ଗୁଣନ କରିଛି ମାନେ ଉପରେ ବି ଆମେ 2 ଗୁଣନ କରିଦେବା 2 ଦୁଣା 4 ଏଠିରେ ସେ 2 ଗୁଣନ କରିଛି 4 ଦୁଣା 8 ଏଠିରେ ସେ 2 ଗୁଣନ କରିଦେବା 7 ଦୁଣା 14 ଏଠିରେ ସେ କଣ କରିଛି 4 ଗୁଣନ କରିଛି ଉପରେ 4 ଗୁଣନ କରିବା 3 4 12 ଏଠିରେ ସେ କେତେ ଗୁଣନ କରିଛି 5 ଗୁଣନ କରିଛି 25 ହେଇଛି ଉପରେ ତଳେ 5 ଗୁଣନ କରିବା 9 5 45 ବୁଝିପାରିଲା ନା ପିଲାମାନେ ବୁଝାଗଲା ତ ସେ ଉପରେ ତଳରେ 2 ଗୁଣନ କରିବା ଦ୍ୱାରା 10 ପାଇଛି ଉପରେ 2 ଗୁଣନ କରିଦେଲା ସେ ତଳରେ ସେ କଣ କରିଛି ଉପରେ 2 ଗୁଣନ କରିଛି 8 ପାଇଛି ତାଇଲେ ଆମେ ତଳରେ ବି 2 ଗୁଣନ କରିକି 14 ପାଇଗଲା ଯେହେତୁ ସେ ତଳରେ 4 ଗୁଣନ କରିଛି 16 ପାଇଛି ଉପରେ 4 ଗୁଣନ କରିକି ଆମେ 12 ଲେଖିପାରିବା ଏଇଭଳିଆ ତମର ହେଇଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ତମ କଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଚାଲ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ସେ କଣ କହିଛି ଦେଖ ସମ ବିଶିଷ୍ଟ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ତୁଳନା এইটা তোমাকে মু নেক্সট পার্টরে আলোচনা করে দেই পিলামানে নেক্সট আর গোটে পার্ট করিবি যেহেতু ভিডিও বহুত লম্বা হয়ে গলানি আর গোটে পার্ট করিবি সমস্ত গোটে রিকোয়েস্ট সমস্ত সাঙ্গ মানঙ্কু শেয়ার করিব ভিডিওটাকে লাইক করিব চ্যানেলটাকে সবসক্রাইব করিকি বেল বটন রে অল প্রেস করে দিও মু তম সমস্তଙ୍କୁ ফ্রিলি পুরা প্যাড বেজ ভলিয়া সবু গুড়াক মু ক্লিন করে দেবি তোমার হেলা সবু গুড়াক মু সারি দেবি পিলামানে ঠিক আছে ধন্যবাদ পিলামানে।